अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको अनवा व अक़साम के जंगली जानवर नज़र आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में हम में से अक्सर लोग नहीं जानते। जब भी पाकिस्तान के जंगली जानवरों की बात की जाए तो आपके जहन में मारखोर, आइबेक्स, स्नो लेपर्ड या बुरे रीछ का नाम जहन में आता होगा, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी खूबसूरत जंगली जानवर मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 जानवरों का जिक्र करेंगे जिनके बारे में जानकर आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा होगा। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 5, येलो थ्रोटेड मार्टिन। मार्टिन गोश्तखोर जानवरों की एक किस्म है जिनका जिस्म लंबा और पाँव छोटे होते हैं। इनकी दुम पर घने बाल मौजूद होते हैं। येलो थ्रोटेड मार्टिन पाकिस्तान में पाई जाने वाली मार्टिन की 2 किस्मों में से एक है, जिसे गर्दन पर मौजूद पीले रंग की वजह से बआसानी पहचाना जा सकता है। ये एक नडर जानवर है जो बाज़ औक़ात बड़े बड़े जानवरों से मुकाबला करने से भी नहीं कतराती। येलो थ्रोटेड मार्टिन बुनियादी तौर पर जंगल की बासी है, लेकिन ये कई अक़साम के माहौल में रहने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर बालाई कोए मालिया के आसपास के इलाकों में आपको मिल सकती है, जहाँ सिल्वर फर, ब्लू पाइन या चीड़ पाइन के दरख्त मौजूद हों। इसके अलावा ये कम बुलंद इलाकों में भी देखी गई है, जहाँ देवदार और क्वर्कस के दरख्त मौजूद होते हैं। येलो थ्रोटेड मार्टिन आपको स्वात, चित्राल, दीर, मरी, गलियात, गिलगित और चिलास वगैरह में नज़र आ सकती है। इन इलाकों में चट्टानों में मौजूद सुराखों और गारों वगैरह में रहती है। ये एक आम जाना पहचाना जानवर नहीं, इसलिए बहुत से पाकिस्तानी इसके बारे में नहीं जानते। पाकिस्तान से बाहर येलो थ्रोटेड मार्टिन मगरब में अफगानिस्तान से लेकर रूस में साइबेरिया तक और मशरक में भारत, नेपाल और मलेशिया वगैरह तक पाई जाती है। हालांकि इसकी खाल ज़्यादा महंगी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अक्सर मार दिया जाता है, जिसकी वजह से ये मरी और कागान में अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। टॉम जे रॉबर्ट्स अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने पेशावर में येलो थ्रोटेड मार्टिन्स की 20 खालें एक दुकान पर बिकती हुई देखीं, जिससे ज़ाहिर होता है कि अगर इस खूबसूरत जानवर को हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं तो हमें इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करना होंगी। मार्टिन्स आमतौर पर अकेले ही नज़र आती हैं। इनकी खुराक में कीड़े मकोड़ों, चूहों और छोटे परिंदों के अलावा फल वगैरह भी शामिल होते हैं। नंबर 4, स्टोट या अरमाइन। स्टोट या अरमाइन मार्टिन से जिसामत में छोटी होती हैं। ये तकरीबन तमाम नार्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं। ये एक छोटी जिसामत का जानवर है जिसका वजन महज आधा पाव, जिस्म लंबूतरा और टांगें छोटी होती हैं। पाकिस्तान में स्टोट या अरमाइन को हिमालय से वाबस्ता अल्पाइन और सब अल्पाइन इलाकों में पाई जाती है। यह आपको वादिय कागान, चित्राल, स्वात और मरी हिल्स पर मिल सकती है। चूँकि अरमाइन सतह समंदर से काफ़ी बुलंद और ठंडे इलाकों में रहती हैं, इसलिए आम लोगों के अलावा शिकारी हजरात की भी इन पर नज़र नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इनकी आबादी पाकिस्तान में निस्बतन महफूज है। हालांकि अरमाइन जिसामत में मार्टिन से काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मार्टिन्स की निस्बत ज़्यादा गोश्तखोर होती हैं। ये बाज़ औक़ात अपने से बड़े शिकार को भी हासिल करने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान में इनकी खुराक में बुलंदी पर पाए जाने वाले चूहे नुमा जानवर शामिल हैं, जिन्हें वोल्स कहते हैं। इसके अलावा इनकी खुराक में चूहे नुमा खरगोश यानी रॉयल स्पाइका और दीगर छोटे मोटे परिंदे वगैरह भी शामिल हैं। मार्टिन्स की तरह अरमाइन भी अकेले ही शिकार करती हैं। अपनी पतली जिसामत की वजह से ये वोल्स का पीछा करते हुए इनके बिलों में घुस जाती हैं। ये बाज़-औक़ात 4-5 वोल्स को मारकर इन्हें मुस्तक़बिल के लिए ज़ेर ज़मीन महफूज भी कर लेती हैं। नंबर 3, मार्बल्ड पोल कैट। मार्बल्ड पोल कैट एक खूबसूरत नन्हा जानवर है जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसका जिस्म सफ़ेद, काले और बुरे धब्बों के एक हसीन इम्तज़ाज पर मुश्तमिल होता है। जिस्म का ये पैटर्न इन्हें अपने दुश्मनों को वार्निंग सिग्नल देने में मदद देता है। ख़ास तौर पर इसका फेस मास्क काफ़ी खूबसूरत होता है। इसे पोल कैट कहने का ये मतलब नहीं कि ये कोई बिल्ली है, बल्कि इसका बिल्लियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में मार्बल्ड पोल कैट नीम बारानी चट्टानी इलाकों में रहना पसंद करती है। पाकिस्तान में ये सिर्फ सूबा बलूचिस्तान या फिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई जनूबी इलाकों में पाई जाती है। ये जनूब में मकरान से लेकर कोयटा, पिशीन और चमन तक पाई जाती है। अलबत्ता ये बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ में वाक़या निस्बतन ऊँचे इलाकों में नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में इसे बनू और कोहाट के अज़ला में रिकॉर्ड किया गया है। मार्बल पोल कैट पाकिस्तान में ज़्यादा आम नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद कोयटा में अक्सर इसकी खालें फ़रोख्त होती देखी गई हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये इंसानों से ज़्यादा मानूस नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इसकी आबादी काफ़ी हो जो अभी तक रिकॉर्ड में ना आई हो। मार्बल पोल कैट बिल में रहने वाला जानवर है। ये अपने बिल भी खोदती है और इसके अलावा चूहों के खोदे हुए बिलों को भी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान में इनकी खुराक में चूहे नुमा जानवर शामिल हैं, जिन्हें लीबियन जर्ड्स कहते हैं। इसके अलावा ये दीगर रोडेंट्स जैसा कि माइग्रेटरी हैमस्टर और घरेलू चूहों का शिकार भी करती है। मार्बल पोल कैट के पास कुछ ऐसे गदूद भी होते हैं जिनसे ये एक रतूबत खारिज करती है जो दुश्मनों को भगाने का काम करती है। नंबर 2, इंडियन ऊद बिलाव या इंडियन ओटर। इंडियन ऊद बिलाव या इंडियन ओटर को स्मूथ कोटेड ओटर भी कहते हैं।
یہ پانی میں رہنے والا ایک گوشت خور جانور ہے جس کی خوراک مچھلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پاکستان میں اود بلاؤ کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک انڈین اود بلاؤ بھی ہے۔ انڈین اود بلاؤ کا جسم لمبوترا ہوتا ہے۔ اس کا جسم پانی میں تیرنے کے لیے بنا ہوتا ہے۔ یہ اپنی ٹانگوں کو چپوں کی طرح تیرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اود بلاؤ کے بچوں کو زندگی میں 2 باتیں سیکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جن میں ایک تیراکی سیکھنا ہے اور دوسرا مچھلی پکڑنا سیکھنا ہے، کیونکہ ان کی خوراک زیادہ تر مچھلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پاکستان میں انڈین اود بلاؤ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ کے دریاؤں اور ان سے نکالی گئی نہروں میں پایا جا سکتا ہے۔ یہ نسبتاً گرم علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے یہ دریائے سندھ کے بالائی علاقوں میں نہیں ملتا۔ ایک وقت تھا جب یہ سندھ میں سکھر اور آس پاس کے علاقوں میں عام نظر آتا تھا، لیکن اب یہ کافی نایاب ہو چکا ہے کیونکہ دریاؤں کے کنارے انسانی آبادی میں بھی کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ پنجاب میں بھی یہ دریاؤں کے آس پاس کافی موجود ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کی کمی کی وجوہات میں اس کے مسکن کی تباہی کے علاوہ ان کا شکار بھی شامل ہے۔ اود بلاؤ کی کھال کافی نرم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شکاری حضرات ان کی کھالوں کے حصول کے لیے ان کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں مار کر ان کی کھالیں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ انڈین اود بلاؤ گروپ میں شکار کرتے ہیں اور تقریباً ہر قسم کی مچھلی ان کی خوراک میں شامل ہیں۔ مچھلیوں کے علاوہ انہیں کیکڑے اور کرے فش کا شکار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ ان کی گھنی کھال کی وجہ سے پانی میں تیرنے کے باوجود ان کا جسم زیادہ گیلا نہیں ہوتا، لیکن یہی کھال ان کو شکاریوں کا من پسندیدہ جانور بھی بناتی ہے۔ پاکستان میں اود بلاؤ کی ختم ہوتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ان کے ہر قسم کے شکار پر پابندی عائد کی جانی چاہیے اور اس کے علاوہ دریاؤں کے کناروں پر موجود ان کے رہنے کے مسکنوں کو بھی محفوظ کیا جانا چاہیے۔ نمبر 1، پام مشک بلاؤ یا ماسٹ پام سیویٹ۔ سیویٹ یا مشک بلاؤ ایک خوبصورت جانور ہے جو دیکھنے میں بلی جیسا لگتا ہے، لیکن دراصل یہ بلی نہیں۔ پاکستان میں مشک بلاؤ کی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک پام مشک بلاؤ ہے جسے ماسٹ پام سیویٹ بھی کہتے ہیں۔ ان کا رنگ سرمئی ہوتا ہے اور منہ پر کالے رنگ کے ماسک موجود ہوتا ہے، جس کے درمیان سفید رنگ کی ایک لکیر موجود ہوتی ہے۔ پام مشک بلاؤ میدانی علاقوں کی بجائے پہاڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں مشک بلاؤ آپ کو چترال، سوات، دیر، آزاد کشمیر اور ملکہ کوثار مری میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پاکستان سے باہر مشک بلاؤ کی یہ نوع بھارت، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، میانمار، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، لاؤس، ملائیشیا، ویتنام، جنوبی چین اور بھارت کے زیر تسلط خلیج بنگال میں واقع نکوبار اور انڈمان کے جزیروں پر بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے جاپان میں بھی متعارف کیا گیا ہے۔ یہ گھنے جنگلات میں رہنے والا جانور ہے جو عام طور پر درختوں پر ہی زندگی گزارتا ہے۔ پام مشک بلاؤ بھی رات کو ہی سرگرم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمہ خور ہوتے ہیں اور ان کی خوراک میں چوہے، پرندے، پھل اور پودے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کیڑے مکوڑے، سانپ، مینڈک اور گھونگے بھی کھاتے ہیں۔ پام مشک بلاؤ ایک سال میں 2 دفعہ تولید کرتے ہیں۔ مادہ عام طور پر 4-5 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ قید میں ان کی عمر 15 سال تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ چین اور کچھ دیگر ممالک میں ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ان کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا، البتہ ان کی کھال کے لیے ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ان کے گوشت کی چین میں بہت زیادہ مانگ ہے، اس لیے کچھ لوگ انہیں پکڑ کر چین بھی اسمگل کرتے ہیں۔ IUCN کے مطابق ان کی آبادی کو معدومی کا خطرہ تو نہیں، لیکن پھر بھی پاکستان میں ان کی آبادی کو مستحکم کرنے کے لیے جنگلات میں اضافے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ تھے پاکستان میں پائے جانے والے 5 ایسے جانور جن کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔